Gesù. Naman Maria Pemboli sobie spoczytajca, ostrzemiamy tu sudo, ani sudo tu zopu Gesù. Naman Maria Pemboli sobie spoczytajca, ostrzemiamy tu sudo, ani sudo tu zopu Gesù. Naman Maria Pemboli sobie spoczytajca, ostrzemiamy tu sudo, ani sudo tu zopu Gesù. Naman Maria Pemboli sobie spoczytajca, ostrzemiamy tu sudo, ani sudo tu zopu Gesù. Naman Maria Pemboli sobie spoczytajca, ostrzemiamy tu sudo, ani sudo tu zopu Gesù. В ім'я Бога, Путра, і Повітря. Омоджа Jesu Bogoshamka Nivaramka Kodakle Jatle Nikoshatale सगळे आत्मीय बोकरून स्वागत असलेल्या बारावें स्थान जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता नियाळ जेजू देवाचो पूत जावन पासून आपलो कुरीस दुसऱ्यांचेर वो आपल्या कोश्टाक कोणाकूच गुन्यांवकारी करून दिवंक ना आपल्या बापाचे कोशेक आनी आमचे पासत कुर्सार प्राण सोडलो आमचे मुखार मोगाचे आनी सॅक्रिफिसाचे आपले जिवीत दाखोवन दिता आमी आमच्या जिवितांतले कुरीस एकामेकाचेर लोटून दिता वो दुसऱ्याचेर कुरीस घालूंक वावुरतात आमच्या कुटुंबांनी उपरासलेल्या प्रश्नांक सुटावे कोचे बोलदेक ओदीक हे प्रश्न घुसपा गोंदणेन घालतात मागणे मोगाळा जेजू आमचे पासत तुवें कुर्सार तुजो जीव दिलो आमी गोरेब्याची वांगडी कशी जायते पावटी घरांत उपरासतल्या प्रश्नाक लागून एकामेकाक कुर्सार मारता आनी हें करून आमी खुशाल जाता आमचे मोदें वयर सकयल जाता तेन्ना सगल्यांक सांगून